Spanning over hundreds of native cultures, Indonesian cuisine can only be described as an infinite culinary journey. Here, in the heart of Jakarta, I've got just the restaurant that showcases the humbleness and stories behind Indonesian dishes. A place that preserves far-flung recipes while letting you also discover ingredients that you may not have ever tasted before. I'm food expert Kevin Rasumantri. Come taste the beauty only on See Indonesia. Only on See Indonesia. Indonesian cuisine for me is an amalgamation of countless ethnic foods of Nusantara. Today I went to Kaum restaurant in central of Jakarta that serve Indonesian food. I go to Kaum because Kaum for me represents Indonesian food like any other in Jakarta. Because they combine the beauty of tradition and with the modern touch in the restaurants and also in the bar. And for me, there's nothing like Kaum in Jakarta when it comes to the modern Indonesian food. So today I met with Chef Rahmat. He is the chef and the humble person behind Kaum's amazing dishes. He is a very humble man, but his quality on cooking Indonesian food is what makes Kaum a great restaurant as it is today. Halo, gimana? Baik. Gimana makanannya hari ini? Ini enak banget ini. Gohu Putungo dari Gorontalo. Ya, tepatnya di Bone Bolango sih kemarin itu. Iya. The dish that I taste that is Gohu Putungo from Gorontalo. One thing that amazing from Gohu Putungo is the complexity of the dish itself. It's unlike any other urap or vegetable salads of Indonesia. It gives you the texture of banana flour with shredded smoked tuna that gives a very smooth, smoky aroma. And then you have the sweet shaved coconuts with a tiny brittle texture. And you have the kemangi or Indonesian basil. So one dish of Gohu Putungo, it's a complete texture, aroma, and flavor. Ini tuh sebetulnya restoran apa sih Kaum? Apa bedanya Kaum sama restoran Indonesia lain? Karena menu kayak begini Gohu Putungo saya nggak temu di tempat lain. Oke. Umumnya sih restoran Kaum ini kan Indonesia banget ya, restoran Indonesia banget. Yang membedakan adalah, ya saya nggak tahu ya, mungkin di tempat yang lain saya nggak tahu. Cuman yang membedakan di sini Kaum itu uniknya adalah semua makanan yang disajikan itu kita memang belajar langsung dan didatangi langsung dari daerahnya, gitu. Iya, termasuk bahan-bahannya juga sih. Pengolahan pun juga kita nggak meninggalkan secara tradisionalnya itu. Tapi menarik banget, maksud saya, why bother? Kenapa repot-repot mesti dari daerah lain gitu? Apa bedanya sama misalnya diambil dari pasar tradisional di mana di Jakarta? Oke. Kan repot Pak. Iya, memang semua itu tergantung dari letak geografisnya sih, itu berpengaruh banget. Kayak jagung di sini kan ada jagung manis ya kan. Kalau di sana kan ada jagung pulut ya kan. Terus kayak minyak kelapa kan kita pakai minyak kelapa itu kan. Minyak kelapanya langsung kita dari sana, itu pun nggak dari pasar. Jadi kita memang dengan ibu-ibu di sana itu petik kelapa langsung diolah jadi minyak, itu langsung dikirim ke kita gitu. Jadi kita
pesen nggak langsung ada, jadi kita pesen dulu, baru mereka diproses gitu. Bagusnya seperti itu. Oh, jadi benar-benar taste-nya. Iya benar, dapat ya. Apa yang seperti itu? Iya beda banget Nah, itu, gitu. itu makanya saya mau nanya, apa yang bedain dari rasanya dan teksturnya gitu kan? Kalau rasa sih pasti lebih wangi banget, Kat ya. Saya tahu sendiri mereka tidak ada campuran, jadi benar-benar pure dari rasa kelapanya. Apalagi Gorontalo, kelapanya itu kan di sana termasuk penghasil kelapa terbesar ya, melimpah banget di sana. Seberapa sering teman-teman di kaum Chef Rahmat itu juga ke daerahnya gitu, maksudnya ke daerah langsung ke tempatnya dan seru banget, apa sih yang dipelajarin gitu dari daerahnya langsung? Pasti seru banget. Kita sih Udah pernah kemana aja tuh? kita pertama ke Kalimantan ya, tepatnya di Siak. Oke. Habis itu kita ke Pekanbaru, di Kalimantan kita Sintang, di Pekanbaru kita ke Siak. Iya. Terus ketiga kemarin sempat kita ke Papua, ke Fakfak ya, untuk menggali lebih dalam itu pala Fakfak. Nah, terus kemarin terakhir itu kita ke Gorontalo, Bone Bolango dan Gorontalo, ya gitu. Ya di samping itu lokal-lokal juga ada lah sekitar sini gitu kan. Nah, Chef tadi kan Chef Rahmat bilang ada alat-alatnya macam-macam nih. Berarti ini juga ada pakai alat khusus dari Gorontalo juga nih? Ya, karena kan di sini ada kelapa ya, tapi bukan kelapa parut. Dia kelapa cukur, dibilang kelapa cukur. Oh, yang putih-putih? Putih-putih. Jadi kalau dicukur sama diparut itu beda. Kalau diparut itu dia lebih panjang dan tipis, terus kadar santannya lebih kebuang dia, airnya lebih keluar. Jadi kalau kita pakai yang cukur itu tidak gitu, jadi masih utuh. Jadi alatnya kebetulan seperti ini, Kev. Ya, ini seperti ini. Ini pisau, mata pisaunya seperti ini. Alatnya, ya dari langsung ya dari Gorontalo. Memang kita langsung dari sana. Kebetulan di Jakarta kan nggak ada, nggak ada. Jadi kayak begini nih nanti ya, di parutnya. Ya, gitu. Jadi seperti ini alatnya. Ini bahan bakunya dan alat-alatnya semua impor dari. Ya, dari dibuatnya pun juga ya memang rumahan ya, bukan pabrik gitu kan. Jadi memang ini langsung dibikin Otentik banget. Iya, otentik gitu. Gitu. One thing that amazing with Kaum is how they manage to marry the storytelling in the dining experience. Because when you go to the restaurant, you look at the menu, you see how they present each dishes with the regions and with the story, how the waiter and waitresses, they understand the story of all of the dishes, where it came from. And that's very authentic experience for the guests. That's really hard for a restaurant to go to that road, and Kaum managed to do that. My first impression about Kaum is that this restaurant finally put Menteng into the culinary map once again. Because before Kaum, restaurant in Menteng area mostly the heritage or old school restaurant. But when Kaum arrives, it changed the scene and it makes it more hip into the younger generation. The facade and the interior, the combination of the colonial architecture of Menteng, and then with the modernity and industrial touch of Potato Head Group, it what makes Kaum a very charming restaurant. Yes, the combination from the decoration, from the colonial house, from the indoor dining, from the pattern wall, all merged into a very unique and authentic restaurant experience that you cannot find anywhere else in Jakarta. Wah, Chef Rahmat, apa itu? Ini yang sempat dibicarakan tadi. Yes. Ya. Ini adalah ayam masak lia. Oh, ayam masak lia. Iya. Ayam masak lia. Ini khas dari Sintang. Sintang, Ya. Kalimantan berarti ya? Kalimantan Aduh, wanginya. Barat ya, Pontianak. Waduh. Jadi komposisinya kita ada ayam kampung, terus ada daun sengkuba. Oh, ini? Ya, yang itu ada daun sengkuba, terus ada liak padinya, jahe, ya jahe Dayak itu dibilangnya. Ini daging masak wedi. Ini Ya, nih. daging masak wedi ini dari Fakfak, dari Papua Barat. Ya, Oh, dari oke. Papua Barat. Itu komposisinya kita ada daging,
kita marinasi dengan bumbu berempah, terus ada dibalur dengan daun pisang, daun singkong, daun pepaya, terus ada irisan dari daging buah pala. Oh, daging buah palanya daging masuk buah di pala. sini? Ya, ada Wah. dicampur dengan dagingnya. Oh, oke. Ya. Kayaknya Papua emang ini ya, memanfaatkan seluruh pala untuk semuanya. Ini koret wedina kikir, jadi masak dalam bambu. Jadi ini dalamnya ada ubi-ubian. Jadi kita ada singkong, terus ada talas, ada pisang. Jadi nggak ada ubi. Jadi nggak perlu nasi ya? Nggak perlu nasi, dia udah nasi. kenyang. No Jadi need dimasak rice. di dalam bambu, terus ada dalamnya itu ada bunga pala, kayu manis, daun pandan, dimasukin semua, baru nanti diguyur dengan santan fresh. The ayam kampung masak liak really reminds me of a hearty, comforting, humble soup that our mother always make when we're sick or when special occasion. But one thing is very, very delicious about this dish is the usage of ayam kampung that have this succulent, sweet and juicy texture, and also from the broth. If we taste the soup, we can smell the distinct aroma of daun sengkubak that somehow like grass, but from the taste itself, the savoriness and the umami, it's really pungent. But it's not from the salt or it's not from the MSG, but it's from daun sengkubak. One thing that's also very distinctive from this soup is the usage of liak padi, which is the local ginger, small ginger, that gives a very heartwarming taste and aroma to the overall meal. Actually, ayam masak liak is not something that you can find every day. In Sintang, in Kalimantan, they only serve ayam masak liak either in special occasion or when you have wife that just gave birth. So the daging masak wedi perhaps one of the best meal that I have in Jakarta, because it was executed so simple, but the flavor is so complex. They cook the meat inside of the cassava leaves and inside of the banana leaves and then inside of a bamboo, and then they grill the bamboo, and because they are using bamboo, the bamboo gives this kind of smoky and then the steamy function as it's steamed in the oven, but it enhances it with the smokiness that you get from the charcoal. The result is a very succulent, very soft and very flavorful meat, and also the cassava leaf, a very memorable meal. What makes it unique from daging masak wedi is the complexity of the herbs, and also they are using the nutmeg from Fak-Fak, which really different from nutmeg from the Banda Island. They are using this fully or the outer parts of the nutmeg, and it gives a very distinctive aroma, a very fragrant aroma that you cannot find anywhere else on any other ingredients. The interesting part of eating two dishes from Fak-Fak West Papua in Kaum is how they both manage to complement each other. For the carbohydrate, we have what we call as karet wedi, a combination of grilled banana, cassava, lotus or taro, and sweet potato inside of the bamboo, same cooking process as the meat. But one unique thing is that they use the same nutmeg, the same fully or the outer part of the nutmeg, but because all of the carbohydrates mostly plain, the nutmeg enhance the flavor, and it gives a very strong and fragrant aroma that you can taste in any part of that karet wedi. When we talk about Indonesian history, we cannot get out from the story of nutmeg, because basically nutmeg and cloves are both two of the most important commodity back then, 500 years ago, and that's what brought the colonialism to Indonesia, to Nusantara. So the nutmeg and the cloves are two of the most important commodity and as valuable back then as gold. And because of nutmeg, the Portuguese came, the Spanish came, and then the Dutch came, and the history of Indonesia as we know today come into pass. My impression about the food that I tasted at Kaum is they always manage to bring authenticity and respect of ethnic cooking to the market of Jakarta that is modern. And at Kaum, you can taste amazing ethnic food that you don't have to go around Indonesia, but you can taste in this restaurant. When you visit Kaum Jakarta, you have to go to the bar section. If you like drinks,
And if you like to explore drinks, Kaum Bar in Jakarta serve amazing Indonesian-inspired cocktail that not only the matter of story, but they really implement it in any ingredients that they are using to make that cocktail. One thing is very unique about Kaum's bar section. One is Pak Pius, the mixologist and bartender of Kaum. And the second one is how they manage to create the cocktail using Indonesian ingredients, 80% of Indonesian ingredients. But what also very distinctive when you go to Kaum is how the younger generation, they come to the bar section and they want to explore unique flavors that Pak Pius is making using local ingredients. And that is a rare thing when you go to any bar in Jakarta. Apa kabar ya, Selamat siang kakak, selamat siang Kev. Apa kabar? Baik. Baik, oke. Akhirnya sampai juga. Pak Pius, Ya. apa dong? What's new? Ini mainan baru? Oh ini mainan baru karena sekarang mencoba untuk lebih deeper lagi mengeksplor Indonesian exotic ingredients sih kalau kata aku. Iya dong, karena Apa berarti? ini kayak carbonated carbonated mesin gitu, mesin karbonasi gitu. So ini adalah yang aku bakar ini adalah kulit pala. Palanya aku bawa langsung dari Papua, dari Pak. Terus ada si fulinya. Oh, full itu bagian kulit luar. Kulit luar yang kayak masih mentah itu dia belum kering warna merah. Udah kecium kan? Wanginya dikit. Nah, ini. Terus ini salah satu cocktail yang aku coba develop. Dari semua satu buah pala itu terpakai semua. Jadi kayak biji, kulit, buah, daging, ya kayak gitu-gitu. Iya. Oh, ini karbonasinya. Nah, ini karbonasi. Jadi ini tadi pakai alkoholnya pakai vodka, terus pakai sedikit nutmeg sirup, sirup palanya juga aku bikin di sini sendiri, tim sih yang bantu. Terus ada bikin ini fermentasi pala, tapi karbonasi air pala ini ini bukan cuma air pala biasa, udah aku fermentasi dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Wah, So, ini koktailnya. thank you Pak Pius. Ini apa tadi namanya? Ini namanya Mama Black. Mama Black. Kenapa namanya? Pak itu ya. Kenapa namanya Mama Black? Karena waktu itu pas trip ke Fak itu ada satu mama-mama yang aku tinggal di rumahnya dan dia itu setiap hari yang menemani aktivitasku untuk eksplor pala itu di Fak itu dia. Nanti kasih komen ya, ada kurang apa atau apa, just let me know. Serius, Kev. Kalau Kevin bilang gak enak, aku pulang sekarang. Aku nggak mau kerja jadi bartender lagi, nggak jauh jadi mixologist lagi. Serius? Keren, serius. Wah. Enak banget Pak Pius. Wangi. Fermentasinya kerasa ya? Iya. Tapi itu masih cuma fermentasinya sekitar Nggak tinggi kan? Enggak, karena hasil dari fermentasi adalah alkohol tuh. Iya. Nah, aku nggak pengen alkoholnya terlalu terasa di situ. Jadi sebenarnya sih, Jadi smooth. iya, like easy to drink, flavornya masih ada, iya. Ini bahaya. Bisa diminum terus maksudnya. Iya, dan Tapi ini nunjukin eksotisme bahan baku Indonesia ya. Iya. Bisa dibuat di koktail kayak bisa, iya harus. Smoke-nya juga halus. Smoke-nya halus. Tapi menariknya karena ini ada smoke, Iya. diminum, cium, minum. Iya itu sih, jadi kayak begitu sih. Jadi kayak orang minum masih cium-cium flavor gitu-gitu. Dan Padahal nggak disengajain gitu. iya. Oh, halo. Wah, Ada kue pengunjung, makanan khas dari Riau. oke, siap. Terima kasih. Wah, ini makan ini. Ini enak nih Pak Pius. Silakan kayak dicoba. Tadi kan udah tuh yang alkoholnya, Kev. Yes. Sekarang kita next destinasinya itu adalah non alkohol. Gimana? Oh,
Boleh ya? Go for it. Oke, go for it. Mari. Oke, sip. Masih banyak kuenya juga soalnya. Masih banyak, oh ya, sip. Jadi, tadi aku bilang itu yang pertama kan kalau dari Papua itu eksotis dan kayak apa ya, berkesan. Betul. Nah, ada satu lagi kayak dari satu daerah di Indonesia itu namanya Sintang. Itu kayak Kalimantan. Sintang Kalimantan Barat. Kalau tadi Papua itu berkesan, Sintang itu selalu di hati. Widih. Nah, dari Sintang itu, nah pas pada saat kesana itu ada beberapa bahan yang benar-benar eksotis yang aku selama ini nggak pernah temuin, aku temuin di sana. Dan itu banyak sebanyak-banyaknya. Nah, ini nih. Apa itu? Ini Kak Vinta udah pernah lihat ini asam, bukan, asam maram. Oh, kayak salad ya? Kayak salak. Kalau aku coba waktu itu sempat tanya ke orang Sintang sendiri, apa itu asam maram? Kalau how to describe in bahasa Indonesia, mereka cuma bilang the simple is itu salak hutan orang Kalimantan. Udah. Oh, betul. Tapi saya sebenarnya tertarik ya Pak Pius ya. Maksudnya kalau kita ngomongin mocktail, nggak banyak di Indonesia sekarang yang sebetulnya approach-nya ke mocktail. Padahal menurut saya seni membuat mocktail itu juga jangan dianggap enteng gitu, karena ya sebetulnya dari banyak demografi lebih banyak orang minum mocktail sebetulnya. Iya. Oh, itu tadi daun apa Pak Pius? Pakai daun jeruk. Oh, pakai daun jeruk. Iya. Ini dong berarti ya? Wangi. Ada ice lagi. Saya sedikit. Nah, ini kan tadi kayak dipakai karbonasi. Betul. Nah, ini hanya air fermentasi palanya saja. Kepalanya aja. Oh, nggak pakai karbonasi. Enggak. Oh. Asam maram apa udah dibuat jus tadi ya? Sirup ya? Sirup ya. Oh. Ya. Coba ya. Ya, silakan Kev. Segar. Segar. Tapi asam maram tuh rasanya kayak ada rasa raspberry ya? Iya, berry sedikit. Berry ya? Kayak raspberry, blueberry, strawberry. Terus tadi karena rasanya itu kayak aku berpikir kayak, wah ini kayaknya akan lebih menarik, akan lebih like going worth itu sama sirup delima, Markisa Juice. Oh, pantes. Sedikit Markisa Juice di situ. Jadi ada rasa blackcurrant. Iya, iya. Oh, ini enak Pak Pius. Pasti semua bisa enjoy. Iya, terus mungkin bisa cobain sih minum-minum, kayaknya pengen kayak mood cleanser gitu, minum si itu tuh si fermentasi palanya, terus minum lagi, balik lagi, pasti akan dua rasa yang agak beda, ya? sedikit berbeda. Oh iya, lebih harum ya? Iya. Ini jauh lebih harum. Iya. Kaum is a restaurant that symbolizes Jakarta. It is modern, yet rooted to tradition. It offers variety of ethnic food of Nusantara, as Jakarta is a melting pot of Indonesia.